Unboxing sa parcel na pang snacks. Pang snacks, nag-unboxing si Nutcards. Yung mga dry fruits, dry vegetables, fruits and vegetables. Dry. Chokmet brand Chokmet. Gusto niya tikman, wala pa kasi siya nakatikim neto. Ayan, meron pa spicy strips, sweet and spicy. Sige, ayan. Kainin ba agad yung agad yung sweet and ito kainin ba ito agad na hindi nalulutuin? Kainin na gan. Okay, tikman. Tikim, ingat ka. Tikim. Sana french fries, potato. Yung okra. Ito, okra. Tikman. Okra ba? Nya, potato. Potato? Carrot. Tikman niya yung carrots. Okay, carrot. Sa akin yung okra, may lasang yung okra. Laway. Carrots. Yan. Carrots. Lasang carrots. Ito niya bumi. Ito. Ay, saging. Wow. Wala tibok na okra. Wala na. Kasi naagiri. Wala tibok okra. Wala na. Nanap niya yung okra. Wala. Mas yung okra. Okay, masarap. Healthy. Namit gid. Ito, snack. ubi. Ito na dates mo. Ito. Grapes. Dates. Grapes. Dili dates. 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 Patikim ng dates. Tatlo lang. Ito, dates. Wala na bang seeds? Wala bang seeds? Wala. Kinuha na. Punit man. Di man crispy. Saba? Parang gami-gami. Parang gamit. Gami-gami. Ito pala yung dates. Gami-gami, ma'am. Masarap. Masarap. Okay siya. Ito. Pang snacks. Ubi. Ubi? Ubi yan. Ubi. Ito. French fries, potato. Lasang okra, palaya. Ang palaya ba? Hindi. Ano ba? Wait, ma'am. Ito. Dragon fruit.
Recommendable. Hindi naman ka. Recommendable po sa pang snack. Okay. Okay, no? Healthy snack. Okay. Very good. Thank you for watching. Bye-bye.